ଟିକେ ହଲେଦେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଲଗା ଦିଶି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ହଲେଦେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ କଲର୍ ଅଲଗା ଦିଶି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ୍ এটা 7500 কি গাইস পিস টাকা আচল দেখুন আচ্ছা আচ্ছা পুরা আচ্ছা কেতে না শাড়ী মারি শাড়ী শাড়ী দেখুন কেনা পাটি লাগুଛି ব্ଲାକ୍ ପିସ୍ ବାକି ଲାଗୁଛି ଆଚଲ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଚଲ ଦେଖୁନ୍ ତା ଆଚଲ ଦେଖୁନ୍ ଲାଗୁଛି କେନା ପାଟି ଆଚଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଡଙ୍ଗା ଦିଆ ଆଚଲ जोहार जय मां समले फेर तरे स्वागत करछे हमर YouTube चैनल के बहुत दिन परे आज वीडियो टी आसुछे जेंटा की लोकमा सबरे तो देखिथिले ऑफर चली दिला 2000 वाला आज घरे वीडियो बनामा बहुत वैरायटी रो साड़ी देखमा आ गुटे कथा जे 2000 वाला ऑफर फेर अछि हमर घरे जनवरी 20 तो जल्दी जल्दी आसुना नेबे 2000 वाला जेंटा की ऑफर दिला हमर लोकमा सब पदमपुर रे ऐसे 2000 वाला नहीं है हां इधर से 2000 वाला जेंटा की ब्लाउज पीस भी आसो इतरे हला ऐसे ब्लाउज पीस साइड आ नहीं है तार काम भी देखो तार बहुत बढ़िया है छी এটা তার ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ পিস হবা 2000 টাকা नहीं है মাত্র 2000 টাকা তার কলর মানে কেনটা আছে कार कलर तीन चारटा कलर बाहरबा ब्लू कलर बाहरबा सिमेंट कलर बाहरबा कॉफी कलर टे আছে कॉफी कलर टे আছে सिमेंट कलर खुला আছে हां इटा আছে लाइट कलर আছে लाइट कलर আছে स्काई ब्लू আছে ब्लू भी আছে तीन चारटा कलर আছে हां तीन बाकी तो वैरायटी जेते सब सरी गला नहीं हां बाकी वैरायटी जेते थिला रेड धरी रे बहुत वैरायटी थिला सब सरी गला पिंक कलर जेते थिला नहीं है पिंक कलर जेता लोकमो सब रे बहुत मागले पिंक कलर एका वैरायटी सरी भी जितला ना देखो तब एटा केनटा बिना ब्लाउज है बिना ब्लाउज एटा केते रेट रो एटा भी 2000 मात्र 2000 टका एटा भी मात्र 2000 साड़ी रे क्वालिटी देखुन हला केते क्वालिटी लागो देखो खाली साड़ी देखुन मात्र 2000 तार आंचल भी मात्र आंचल देखुन केना लागो जी बहुत बढ़िया लागो छै पूरा देखुन मात्र 2000 नहीं केटा भी मात्र 2000 टका रे मिलीबा आपण आ अलगा केनिया गुटे देखवा गुटे दुटा दिया देखावा ई साड़ी आपण मान के 2000 रु कम केहनी रे नहीं मिली हमन 2000 मिला अलगा दुकान मान रे कि नहीं दुकान या बाजार भी 2100 2200 रो कम रे नहीं मिले इटा तबे देखमा गुटे दुटा दिया आउट डिजाइन देखमा देखो अरे हाफ डिजाइन गुटे बाहर करले न फिर हाफ डिजाइन देखो हाफ डिजाइन देखुन या वाओ केनता काम है जे देखो केनता बॉर्डर काम है आंचल भी देखो कितने मस्त लागो छै पूरा बहुत बढ़िया लागो छै आंचल भी देखो ता बॉर्डर से देखुन केनता मस्त लागो छै हाफ बना होय छै देखुन तोर बॉर्डर देखुन केनता मस्त लागो छै पूरा क्वालिटी रो है भाई एटा भेज 2000 टका हे 2000 टका एटा भेज 2000 बोला बहुत बढ़िया लागो छै क्वालिटी हमें 2000 वाला एडियन दे देखानी सेकंड तारीटा कलर अलगा कलर छै नहीं हां अलगा कलर एटा गुटे पीस देखो एटा भी 2000 जेंटा की मार्केट रे 2200 एटा तो बाजार पचरे देले 2500 टका बोलसो 2200 रे रियल रे दोछो नला हमर पाके एटा 2000 रे बोले होलसेलिंग रे 2200 हां ता होलसेलिंग रे आउ कम करे दोछो तमे कम रे मिलीबा मात्र 2000 टका रे साड़ी मात्र 2000 साड़ी देखो केनता क्वालिटी लागो देखो मात्र 2000 देखो नला पूरा साड़ीटा पूरा क्वालिटी रहबा साड़ी रे 1% भी कंप्लेन नहीं न आउटे देखमा आउटे ऑरेंज कलर गुटे ऑरेंज कलर रे गुटे देखो ऑरेंज कलर गुटे देखमा एटा भी 2000 ए 2000 टका एटा भी 2000 देखो ऑरेंज कलर देखो अपन को 2000 रे मिली जीवा साड़ी केना क्वालिटी लागो देखो तार आंचल देखो आंचल बहुत बढ़िया होय छै पूरा साड़ी क्वालिटी कपड़ा मस्त रहबा ताबरे आ गुटे दुटा देखमा देखमा या दे गुटे पेचुआ डिजाइन दे देखमा पेचुआ देखमा पेचुआ डिजाइन दे देखमा पेचुआ डिजाइन देखो देखो पेचुआ डिजाइन ऐसे पिंक कलर अछि तले पेचुआ वाला पेचुआ वाला अछि गुटे पीस जगह गुटे पीस जे पिंक कलर रो बाकीरा सब अलगा कलर रो अछि गुटे पीस पेचुआ डिजाइन ओ सेडा से माछो धरि वाला नहीं है माछो धरि पेचुआ माछो धरि वाला लोक तो बहुत नहीं थिले हां और लोक महोत्सव रे मात्र 2500 टका एटा मात्र 2500 खाली मात्र 2500 की मेहनत करे खाली मात्र 500 टका आई साड़ीटा पेचुआ वाला जेन कोराई जे अलगा कहनी रे नहीं मिले एते गारंटी पूरा देबे हमरा केने भी नहीं प्यार नहीं है हां ताय देखो देखाना 2500 रो देखाना 2000 रो देखाना यहां दे उठे 3000 साड़ी देखबो 3000 टीना ब्लाउज वाला नहीं है लाची वाला देखो केना क्वालिटी लागो देखो साड़ीटा केते क्वालिटी रहै छै देखो साड़ी रे तार साड़ी रो क्वालिटी केना मस्त लागो देखो तार आंचल भी देखो आंचल भी मस्त पेपर डिजाइन आंचल पड़ी छै पूरा पेपर डिजाइन आंचल पड़वा तार ब्लाउज पीस इटा द ब्लाउज पीस तार ब्लाउज पीस मात्र केते मात्र 3000 मात्र 3000 नहीं है हां मात्र 3000 देखो यार लेट टिके क्लियर नहीं आस यार देखि दमा देखो देखिए दोस्तों ना लागो देखो साड़ी केते क्वालिटी लागो देखो साड़ी क्वालिटी लागो जला देखले पूरा मस्त लागो क्वालिटी साड़ी रा देखमा गुटे दिका पीस देखमा साड़ी रे आउ दो तीन पीस देखि दो छला ई डिजाइन दे देखो जेंटा की आपण मान की कुआय दिला ई डिजाइन ब्लाउज पीस वाला कुआय ला 3300 को आउट 3300 टका कुआ नहीं है भाई केते डिस्काउंट है जी केंदा ऑफर लगी ऑफर ऑफर ही ऑफर है आपण मान कोली
500 ଟଙ୍କା କଟିଛେ ଏଇ ଶାଢୀରେ 500 ଟଙ୍କା ডিসকাউন্ট 500 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ বেলা ମାତ୍ର কেতে 2800 ଟଙ୍କା মাত্র 2800 ব্লাউজ পিস কেন জি ব্লাউজ পিস আঁচল দেখুন কেড়ে আঁচল পড়িছে দেখুন দেখুন কেড়ে আঁচল কেড়ে আঁচল আছে দেখুন মাত্র 2800 টাকারে ব্লাউজ পিস মিলি যাবা নি তার ব্লাউজ পিস দেখে দউছে সগনি লাগরা বেলা তার ব্লাউজ পিস ওয়াও বঢ়িয়া লাগুছে ହେଲା তার বডি সাইড দেখে দউছে আমরা মানকু এটা বোধে ডবল কাম হয়ে বোধে লেখা লাগুছে হ্যাঁ ডবল কাম ହେଇଛି ডবল কাম বালা নি মাত্র কেতে 2800 2800 মাত্র 2800 দেখুন ডবল কাম বালা ব্লাউজ পিস মিলি যাচ্ছে আপনাকে ଆଉ ଶାଢୀ ଦେଖାମା ହେଲା এটা ওটা দেখমা ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁ এটা কেন ডিজাইন ହାଫ୍ ଡିଜାଇନ হাফ আপ ডিজাইন থান ডিজাইন নি ହାଫ୍ ଡିଜାଇନ থান ডিজাইন ওটা দেখুন কেতে টাকা এটা 2700 মাত্র মাত্র 2700 ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস 2700 নি হ্যাঁ দেখুন শাড়ি কেনা কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন পহলা শাড়ি কেনা দিশুছে পহলা দেখুন মাত্র 2700 আঁচল দেখুন বড় আঁচল লেছে পুরা বড় আঁচল এটা ব্লাউজ পিস লাই করে পুরা পছে খুঁজবার কেবে নি পড়ে হ্যাঁ মাত্র কেতে 2700 মাত্র 2700 নি ব্লাউজ পিস মার্কেট 2700 এই শাড়িটা 2900 3000 ରୁ କମ ରେ ନି ମିଳେ ହେଲା এন্তা তোমার 2700 2700 মাত্র এতকি কম রে কেনা দে দউছো আমার নিজর বুনালাটা এই শাড়ি এন্তা যাওড়ে দেখমা ফেনওয়া ডিজাইন ব্যবহার করছো গুটে গুটে তো দেখো যে ସବୁର হ্যাঁ এটা কলর মানে তার আছে কলর মানে তার আছে ডিজাইন মানে আছে এই শাড়িতে দেখমা এই শাড়িতে দেখমা ହେଲା পুরা কোয়ালিটি র শাড়িটা দেখো এটা ওটা দেখুন ইয়া মজুর কাম হয়েছে দেখুন কেনতা মজুর কাম হয়েছে দেখুন কেনতা লাগুছে শাড়িটা দেখো দেখুন কেনতা মজুর কাম হয়েছে তার আঁচল দেখুন আঁচল भी দেখুন পুরা মস্ত বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা গন্ধা লাগুছে মস্ত লাগুছে এটা রেট কেতে 2600 মাত্র 2600 নি কে মাত্র 2600 বহুত বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি পুরা দেখুন কেনতা কোয়ালিটিটা হয়েছে দেখুন 2600 টাকারে কেতে কোয়ালিটির শাড়ি মিলি যাবা দেখুন কেন পিস গুটে কোয়ালিটি স্পেশাল পিস তে বলছিলে দেখুন স্পেশাল পিস তে পরে আছে কেনতা দিচ্ছে দেখুন বর্ডর वाला है হ্যাঁ দেখুন বর্ডর वाला ওয়াও কেনতা বর্ডর দিছে দেখুন দেখুন কেতে কোয়ালিটি বর্ডর দিছে দেখুন ହେଲା লোভাই ଯିବେ ଶାଢୀ দেখলে শাড়ি আঁচল भी দেখুন কেড়ে আঁচল দিছে দেখুন পুরা কেতে বঢ়িয়া আঁচল হইছে তার বডি সাইড দেখুন পিলাই জণে কেনতা লাগবা পিনলে না কোয়ালিটি লাগবা দেখুন পুরা পিলাই শাড়ি শাড়ি কোয়ালিটি লাগছি ହେଲା পুরা গার্ডিয়ান 3D ডিজাইন হইছে নি 3D ডিজাইন এই যে বর্ডর কাম তার দেখুন এটা রেট কেতে মাত্র 2500 রে আপন মানকো মিলিবা মাত্র 2500 মাত্র 2500 রে মিলিবা মাত্র 2500 রে দেখুন কেনতা কোয়ালিটির শাড়ি মিলি যাচ্ছে আপন মানকু দেখমা দুই তিনটা কালেকশন আর দেখমা দুই তিনটা কালেকশন এটা ওটা বর্ডর वाला দেখমা এটা বড় বা দেখমা নি লাইট কালার রে লাইট করে দেখুন ওয়াও কেনতা বড় লাগুছে দেখুন দেখুন কেতে কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন শাড়িটা তার আঁচল তার আঁচল भी দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে সাগুয়া আঁচল আছে পুরা আঁচল भी সাগুয়া আছে ধড়ি भी সাগুয়া আছে কলর যেটা আঁচল বি কলর এটা কেনতা লাগুছে কোয়ালিটি এটা কেতে টাকা পড়ুছে মাত্র 2400 টাকা এটা মাত্র 2400 হে শাড়ি নু 100 টাকা 100 টাকা ফের भी কম है नहीं है হ্যাঁ भाई ए শাড়ি তো এটা যে কোয়ালিটি লাগুছে হ্যাঁ মাত্র 2400 মাত্র 2400 টাকা দেখুন কেনতা লাগুছে শাড়ি দেখুন এতির কোয়ালিটি শাড়ি আপন মানে খুইলা 3000 কম কেনি পড়নি কমরে নি মিলে এই শাড়ি মানে এটা ওটা দেখমা এই ডিজাইন দেখো এটা দেখুন গ্রিন কলর উঠে পটি वाला जेन साड़ी के हमें ई साड़ी रो रेट 2400 को आउतला একে কেতে হচ্ছে 2400 মাত্র 200 টাকা ফের কোটি জানি 200 টাকা ডিসকাউন্ট है দেখুন কোন আর কত চকল আছে কেনতা গোলাপ ফুল ডিজাইন আছে দেখুন তার আঁচল भी দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা बहुत बढ़िया रहे भाई पूरा मस्त साड़ी लाଗୁছে। ऊपर के नहीं करी तार धड़ी देखुन केतना लागे ধরি धड़ी কোয়ালিটি काम भी पूरा বহু কোয়ালিটি মস্ত লাগুছে পুরা দেখুন तार बॉडी साइड में देखुन মাত্র 2400 টাকার দেখুন এর শাড়ি মিলি যাচ্ছে कार डिजाइन देखो সানুটা দেখমা ফের कार डिजाइन देखो থান ডিজাইন नहीं है हां शॉर्ट डिजाइन का क्या डिजाइन शॉर्ट डिजाइन দেখুন কেনতা মস্ত লাগুছে শর্ট ডিজাইন দেখুন কেনতা মস্ত লাগুছে আঁচলে বহুত বঢ়িয়া আছে इधर ब्लाउज पीस भी आसबा ব্লাউজ পিস আছে এটা এটা ব্লাউজ ব্লাউজ পিস পিস ভিতরে पूरा আছে तो नहीं खुलवार घरे नहीं भाई बोल से तिले হ্যাঁ देखो এটা তার আঁচল এটা তার বডি সাইড বডি সেট কেনতা মস্ত লাগুছে দেখুন কেনতা 3D কাম হয়েছে দেখুন काम এই যে পুরা মস্ত এটা রেট কেতে পড়ুছে 3000 টাকা মাত্র মাত্র 3000 মাত্র 3000 উইথ ব্লাউজ পিস भी ব্লাউজ পিস 3000 রে नहीं है हां ডবল ধড়ি গুটে যেটা দেখুন देखो ডবল ধড়ি রামা গ্রিন রে रामाग्री रे देखा मला রামা গ্রিন রে ডবল ধড়ি नहीं है हां রামা গ্রিন কলর দেখুন কেনতা মস্ত লাগুছে দেখুন কেতে কোয়ালিটি লাগুছে শাড়ি দেখুন খালি ডিজাইন দেখুন না খালি মজা না কাম দেখুন ডিজাইন দেখি আনন্দ नहीं है हां কেতে কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন এতকি কোয়ালিটির শাড়ি খুইলে भी আপন মানে নি পন দেখুন বুলু ধড়ি বুলু মু হইছে তার মুহ আঁচল भी দেখুন কেড়ে বড় আঁচলটি পড়িছে বঢ়িয়া রହୁଛି বহুত কোয়ালিটি এটা রেট কেতে আছে মাত্র আপন মানকু 5500 টাকা রে মাত্র 5500 উইথ ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস 5500 রে ডবল ধড়ি দেখুন কেনতা কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন শাড়িটা দেখুতা লেখা লাগুছে না অলগা অলগা টানে এটা 5600 5700 100 200 টাকা অতকারে দিয়া আছে হেন্দা আমার মাত্র 5500 টাকা 2500 বহুতটে কালেকশন আছে দেখুন বহুতটে ডিজাইন আছে সব তো দেখেনি ভাই গুটে ভিডিও রে घर के आसन देखमा फिर नेक्स्ट वीडियो देखमा नहीं है हां घर के आसन আমার মানে घर के विजिट করুন দেখমা এবারে কানা গুটে দেখমা
कॉटन पाटो देखो कटन पाट गुटे देखमा कॉटन पाटो उठे देखमा देखो कटन पाटन गुटे देखो सबटा डिजाइन नीचे तले देखो ताजमहल डिजाइन तले আছে ऊपर सबटा डिजाइन नीचे हला ताजमहल डिजाइन तले सबटा ऊपर सबटा दुइयाडे सबटा नर्तकी माने अछन मझिरे ताजमहल আছে तले मजूरी पे আছে हां केना क्वालिटी लागो देखुन साड़ी केते क्वालिटी लागो देखुन रंग तो लाइट लाइट जनानी पड़वा आपण माने नेचुरल देखबे केना क्वालिटी लागो आंचल केना लागो देखुन पूरा नेचुरल देखबे पूरा क्वालिटी लागबा मोबाइल रे हती जनानी पड़वा नेचुरल रे साड़ी एका भल लागसी हला नेचुरल एका पाटो साड़ी भल लागसी मोबाइल रे जहां भल लागसी एका नेचुरल जहां भल लागसी साड़ी बहुत बढ़िया केना क्वालिटी लागो देखुन पूरा मोबाइल में आपण माने देखुबे टिके होले देले साड़ी गुटे कलर लगा देसी होचे देखुन टिके होले देले गाड़ी साड़ी गुटे कलर लगा देसी होचे देखुन एदा रेट कमी केते टका रेट मात्र 6000 टका मात्र 6000 कॉटन पाटो मात्र 6000 मात्र कटन मा 6000 हेरा गुटे बढ़िया मेहंदी कलर गुटे दिछि देखु तो कलर देखो मेहंदी कलर गुटे देखु केनता लागो जे माछ धड़ी होचे मेहंदी कलर ट्रिपल धड़ी आगे ट्रिपल धड़ी मेहंदी कलर देखु टिके केते टोयाटा जे एटा गुटे या केते टका को एटा 7500 विद ब्लाउज पीस रहबा ता आंचल देखो आंचल पूरा नर्तकी आंचल पूरा देखुन केते केना शाइनिंग माजे देखुन साड़ीटा देखे दो शॉट को सीधा कर दे करी साड़ी रो केना शाइनिंग माजे देखुन आंचल देखो हला तार आंचल देखुन केना क्वालिटी लागो जे आंचल पूरा तार बॉडी से भी बहुत आंचल दिया है बहुत बढ़िया लागो छे उते साड़ी रो इडा के दिया है हला आंचल भी केना लागो जे इडा कमी 7500 टका रे ब्लाउज वाला ब्लाउज पीस रे वाली रहवानी के ब्लाउज पीस रे तमारा बानर रहबा केतना बहुत बढ़िया केतना क्वालिटी लागो जे देखुन जल्दी देर नि कोन जदी दरकार वाला जल्दी जल्दी पहुंची जोन हमर शिवा में होलसेल गोदाम पदमपुर मेहरपड़ आगे आज एतकी देखमा गे हां गुटे जुड़े देख आ गुटे कलेक्शन देखो हला आ गुटे कलेक्शन देखमा डबल माछ धड़ी गुटे देखाबो गे माछ धड़ी गुटे देखमा माछ धड़ी गुटे देखु माछ धड़ी गुटे पीस देखु बहुत कलेक्शन अछि आली याडे देखुन याडे केना कलेक्शन दे देखुन गुटे पीस धड़ी देखुन ता खाली धड़ी क्वालिटी देखुन पूरा सिंगल धड़ी तलर धड़ी देखुन एतकी क्वालिटी साड़ी आपण केना खुइला भी नहीं मिले देखुन केना क्वालिटी लागो साड़ी देखुन केते क्वालिटी लागो देखुन साड़ीटा देखुन पूरा फास्ट है नहीं कहीं हफ्ता पूरा फास्ट है या रेट केते उठे होचे 6700 के 6700 देखुन केना क्वालिटी लागो जे ब्लाउज पीस वर्क सेवा बोले आंचल देखुन ना या आंचल देखुन ता आंचल देखुन केना लागो जे पहला पूरा केना क्वालिटी आंचल लागो जे देखुन डोंगा डिजाइन जे आंचल रे केते मन यहां लागो जे ब्लाउज पीस रे बिना वर्क वाला है बिना प्लेन वाला नहीं के देखो तार बॉडी सेट के देखिना भल से हमर दर्शक मान के देखे ना बॉडी सेट देखो ना यहाँ केनता लागु छी जी देखुन साड़ीटा केते क्वालिटी लागु साड़ीटा देख ले आपण कवर तो पूरा टोटली करि नहीं पावा हमर कैमरा फिर भी टिके ट्राई करमा देखुन करवार लगी पूरा साड़ीटा बढ़िया रहबा हला पूरा क्वालिटी रहबा साड़ी पूरा क्वालिटी पूरा सब कलेक्शन तो देखे नहीं पारू आज जेते हला हमर द्वारा हमें देखानु 2 हफ्ता परे एक वीडियो आसी छे एते दिन फुर्सत नहीं मिलते नहीं के फुर्सत नहीं मिलते हला देम बहुत हैरान होती बानी हैरान लगी जे पूरा खाई नहीं होते के सोई नहीं होते भल से पूरा सकालुन 8 बजे नु लागी जन ग्राफ जे बिक्री केंदा ला लोक मो सब रेटा पूरा बहुत बढ़िया बिक्री हला केते 200-300 पीस गला हां जे छी बढ़िया आउ एते देख माने साड़ी वीडियो के एते रे एंड करू तो वीडियो भल लागला बेले लाइक टे शेयर या सब्सक्राइब करबे हमर एड्रेस को दो जे मेहरपड़ा पदमपुर मेहरपड़ा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हला हमर फोन नंबर तो दे देमी वीडियो रो साइड रे जुड़े नंबर देमी दुई रे व्हाट्सएप भी है व्हाट्सएप रे मैसेज करबा स्क्रीनशॉट नहीं करी आपण माने कोई पारबे व्हाट्सएप रे फोटो के आउ आपण माने रेट भी पूछे पाबे तो वीडियो के एंड करवा तब तक के लिए जय मां समले।